ka alabato chogo fauye nyuma ya tele na kando ka kira kanu chogo fauye nyuma ya tele na kando ka farida seli chogo fauye nyuma ya tele na الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وكل من اقتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد يقول الحق جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مشاهدي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مرة أخرى في سلسلة دروسنا العلمية من مذكرة اللجنة العلمية للمنتدى الإسلامي في برنامجها للدعاة في الصيف في موضوعات شرعية فكرية ومهارات دعوية إدارية. ونحن في موضوع تثبيت الإيمان تطرقنا إلى بعض الوسائل المهمة في هذا المجال وذكرنا أن هناك 5 وسائل تطرقنا لوسيلتين وأنهينا الوسيلة الثالثة من هذه الوسائل الكبرى لتثبيت الإيمان. فالوسيلة الأولى كانت في التذكير بعظمة الله وآيات قدرته في الآفاق والأنفس. والوسيلة الثانية كانت في التذكير الدائم بأن الله مع الإنسان يراه ويراقبه ويحاسبه على ما قام به من الأقوال والأفعال يوم القيامة. والوسيلة الثالثة في توجيه القرآن للقلب البشري إلى ذكر الله دائما في حالة السراء والضراء. وهذه هي الوسيلة الثالثة التي وقفنا عندها، واليوم سنتناول الوسيلة الرابعة، وهي إيراد القرآن الكريم للقصص التي تثبت الإيمان
من قصص الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين وقصص الكفار الذين كذبوا وعاندوا حتى دمر الله عليهم بكفرهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه صلاح الدين والدنيا. أمي الله سبحانه وتعالى تنو أمي دمينا في أما يفضلي أمي سيريا كفو باتو منسيتي كيسرا في فنا كراكلني أمي سيريا كفو كتوك محمد صلى الله عليه وسلم على كجون وكتشدينو أمي على دلي على كيسي نما تشايا كانا سودونغي وانا جنوان إسلام إمام بلا جري فوقتا سي الكيامة دوما وتمنون كوفي kuma ula son herama ye Allah subhanahu wa ta'ala kuma kan ye kada kan ala tɛ foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ qawluhul haqq wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Taabolo fana la sɔn herama o ye alakira de ka taabolo ye ni maa min ye taabolo wɛrɛ ta ala ko kɔnɔna min tɛ alakira taabolo ye i b'i yɛrɛ halaki ala k'an kisi o ma ka d'a kan ko kura sintilen bɛɛ lajɛlen ye bidiya de ye wa bidiya bɛɛ lajɛlen ye fili ye ala k'an kisi fili ma. O tɛmɛnen kɔfɛ ala subhanahu wa ta'ala ye kangarida kɛ an ye aya 3 la alakira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ sahabaw hakili jigin n'o aya 3 in ye ko nafama bɛɛ la. O fɔlɔfɔlɔ ye ala subhanahu wa ta'ala ko an ka sira ale ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ ala ɲɛ siran ɲɛ hakika la an kana sɔn saya kana an ta an bolo ma ka sɔrɔ an tɛ silama ye. O kɔfɛ a y'an wele ni adamaden tɔgɔ ye k'an ka siran an tigi ɲɛ an tigi min y'an dan ka bɔ ni kelen na k'an ka keleya yira an na k'an furu ɲɔgɔn fana kuma fɔ o nana na cogo min na anw bi se ka caya cogo min na ni ale ala subhanahu wa ta'ala ka yamaruya kan ye an ka siran ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ o balimaya sanni na n'o de ye furu ye ka fara balimaya kan min an ka suganti to kɔnɔ n'o ye i bɔkolow ye ani minnu bɛ bɔ i la ye o sinji min bɛ yen an kana ninnu balimaya sinji ninnu an kana o tiɲɛ sabu ɲininkali bɛ a nɔfɛ ala bɛ ka bɛɛ kɔlɔsi a ɲɛmɛ bɛɛ la. A tilara k'an wele ni limaniya tɔgɔ ye an ka sira ala ɲɛ an ka kuma sababamaw fɔ an da la n'an ye hɛrɛ kumaw fɔ an da la ko a bɛ an junubi yafa a b'an ka lihalaw ɲɛ ala subhanahu wa ta'ala yafa mansa do hinɛ mansa do ala ka hinɛ an na ala ka yafa an ma. O tɛmɛnen kɔ an badenw k'aw fo ni silamɛya foli ye n'o de ye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. An ka walada de don an bɛ walada min kan n'o ye lajinatul ilmiya muntada al-islami o ye gafe min bɔ a ka karamɔgɔw ye u ka tilemafɛ formation na n'o bɛ kuma dusukunnasiri kow kan a bɛ kuma dawa kow kan ani ɲɛmaya kow kan. An ka walada fɔlɔfɔlɔ la n'o de bɛ kuma limaniya sabatili la adamaden dusukun na an ye
sira duuru fɔ bakurubaya la ka sira saba ka olu walawala. O sira fɔlɔfɔlɔ o ye adamaden k'i hakili jigi tuma bɛɛ Alahu subhanahu wa taala ka bonya la, a ka dantanfɛnw na n'i y'u ye, ka Alahu subhanahu wa taala ka se a n'a ka bonya k'o ye, a ka dantanfɛnw na minnu b'i lamini na ani i yɛrɛbakun na min b'a to limaniya bɛ sabati i dusukun na. Kelen. A filanan, adamaden k'i hakili jigi tuma bɛɛ k'a fɔ ko Alahu subhanahu wa taala ɲɛ b'i la, i ka fɔtaw ni i ka kɛtaw la, wa a b'i kɔlɔsi. Wa alikiyama don Alahu subhanahu wa taala b'i fɛsɛfɛsɛ dɛ. Ni hakili to nin na, o bɛ kɛ sababu ye ka limaniya sabati i dusukun na. A sabanan, o de ye adamaden tuma bɛɛ i k'i dusukun kolo Alahu subhanahu wa taala ye i ka duwawu kɔnɔ ani Ala kosumaw kɔnɔ. O b'a to limaniya fana bɛ sabati adamaden dusukun na. O de kɛra an ka walada laban ye an jɔra min kan. Bi n'Ala sɔnna ma, an bɛna kuma sababu 4 nan kan min bɛ se ka limaniya sabati adamaden dusukun na, n'o de ye qisasul anbiya wa rusul, nabiɲumanw ka kisaw, olu nɔfɛ jamaw, olu tun bɛ cogo min, ani kafiru minnu n'u y'u kɛlɛ k'u juguya, ko min bɛ o kɔnɔna na, ni maa min n'i bɔra olu kalama, olu lihalaya bɛ se ka k'i ma wajibi ye k'i dusukun sabati limaniya la. Sabu kuma dɔnnaw ko ten ko maa o maa ni histoire t'a la, ko o ka bi kɔnɔnafili don, surtout a ka sini a t'a dɔn a b'a sigi cogo min na. Wa ni Alahu subhanahu wa taala ye maa min ladiya ka i dusukun fɛrɛ ni silamɛya ye, k'i kanda, a ye nɛɛmaba k'i ye, a ye sipasiman d'i ma, a ye lasili d'i ma, n'o de ye limaniya ye. Sababuyaw minnu bɛ se k'a to e ka limaniya bɛ basigi, i ka limaniya o tɛ tila i la, i ka diinɛ tɛ tila i la, i ka kan waati bɛɛ i ka kan k'olu sababuw la ɲɛnamaya min bɛ se k'a to i ka limaniya kana na taa tiɲɛ. Sabu n'i ka limaniya tiɲɛna, o de ye kojugu yɛrɛ ye min bɛ i bɔ Alahu subhanahu wa taala ka jɔnya ɲuman kɔnɔ ka taa i bila lihala wɛrɛ kɔnɔ min bɛ don Alahu subhanahu wa taala dimi na. Ala k'an kisi k'an tanga. O hukumu na, maa min bɛ hali a ka maakɔrɔw ka kisaw dɔn ɲumanw na, a bɛ waju n'a ye, a bɛ taasi n'a ye, siga foyi t'a la, o tigilamɔgɔ bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. Parce que maa o maa, kuma dɔnnaw b'a fɔ ten ko ero dɔ bɛ i yɛrɛbakun kunkolo la, batalu dɔ bɛ i yɛrɛbakun kunkolo la, maaba dɔ bɛ i yɛrɛbakun hakili la, min diyara i ye kosɛbɛ, i bɛ fɛ k'a ladege. A bɛ diya i ye kun jumɛn na k'a fɔ k'i b'a ladege? O y'a ye i y'a dɔn de dɛ. O de kosɔn
kisaw la kalani adamaden na si hakɛ bɛɛ la a nafa ka bon kosɛbɛ surtout denmisɛnw ka d'a kan a bɛ limaniya ni dusu a b'a don mɔgɔ la kosɛbɛ aw m'a ye an yɛrɛba ka bakun ka du kɔnɔna na fɔlɔ peut-être bi maa kelen kelenw bolo i b'a ye mɔgɔkɔrɔba ninnu u tun bɛ u mɔdenw lasigi u kɛrɛfɛ ka ziiri da u ye ka kisa lakali u ye an balimaw o baara min filɛ nin ye jɔyɔrɔba de b'a la parce que i bɛ jɔ o min na dɛ a bɛ mɔgɔ la kalan a bɛ courage don mɔgɔ la a b'i dusu a bɛ dusu don i kɔnɔ dusu min b'a to i b'i ka ɲɛnamaya jɔ k'a ɲɛ dusu min b'a to i yɛrɛ lagosi ko minnu bɛ yen diɲɛ ani lahara i bɛ yɔrɔ ma janya olu la an balimaw ninnu ziiri ninnu tun bɛ ye kalansow de ye fɔlɔ nin kisa ninnu tun ye kalansow ye fɔlɔ ka adamadenya dili don tuma dɔw yɛrɛ i b'a sɔrɔ a dɔw kisa ninnu n'a ziiri ninnu dɔw tun tɛ tiɲɛ ye dɛ mais a bɛ taa résultat min di a bɛ nafa min di o kosɔn a tun bɛ kɛ n'o ye kalon ye a bɛ ka dilanni kɛ sabu dɔnnikɛbagaw bɛnna kan ka fɔ babu targhibu ni tarhibu la ka adamaden ka a la su ka taa ɲuman na ani ka magɛn ka bɔ juguman na o sira ye sira fɛrɛlen de ye sira fɛrɛlen don hali fɛn minnu ye dɔyifuw ye n'u ma sabati olu bɛ se ka ɲɛ o kɔnɔ sabu a bɛ adamadenya jogo de ladilan adamaden na i b'a nafa de lajɛ an b'a fɔ dɛ ko jogow kɔnɔna na jogo kɔnɔ n y'a perepere latigɛ dusukunna siriw tɛ dɛ batow kɛcogow tɛ dɛ olu tɛ se ka sabati ni dalilu tɛ dɛ o de kosɔn a cɛ ka ɲi maa o maa n'i kɛra maa faamuni ye k'i bɛ keleya i ka diinɛ la i jilaja n'i bɛ fɛn minnu na kali i k'a sɛgɛsɛgɛ kisa lakali ka ɲi mais n'i ma ɲa i bɛ kisa lakali i jilaja i k'a sɛgɛsɛgɛ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ yɛrɛ fana i jilaja i ka a yira maaw la maa minnu b'a lamɛn k'a fɔ ko kisa in tɛ kisa sabatilen ye juru y'a sɔrɔ jafarinya y'a sɔrɔ i k'o fɔ maaw kana na taa minɛ ka baara kɛ n'a ye k'a kɛ i n'a fɔ ko kɛlen yɛrɛ don hakɛkatan kisaw minnu ka ɲi ka tɛmɛ kisaw bɛɛ kan o de ye nabiɲumanw ka kisaw ye kuranɛw yɛrɛ y'u lakali n'a y'a sɔrɔ ko nafa bɛ kisa la a bɛ adamaden dɛmɛ moyen don ka adamaden dɛmɛ ka dusukun sabati ka a ka adamadenya basigi siga kɔni t'a la nabiɲumanw ka kisa o jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ sabu a bɛ dusu don mɔgɔ la diinɛ baara la
n'a sɔrɔ e bɛ ka tugu maa minnu kɔ n'olu ye Ala subhanahu wa ta'ala ka cidenw ye olu ka lihalaya ye nin ye o bɛ walanda caman d'i ma dɛ o de la a ka ɲi an ka nabi ɲuman ninnu ka kisaw dɔn walasa an dusukun bɛ se ka sabati ni limaniya ya Rabbi Ala k'a nɔgɔya ni silamɛw bɛɛ lajɛlen ye. قالت اللجنة العلمية في هذه المذكرة في قصص الأنبياء ترد هذه القصص في كثير من سور القرآن وخاصة في سورة الأعراف وسورة يونس وسورة هود وسورة مريم وسورة طه وسورة الأنبياء وسورة الشعراء وسورة النمل وسورة القصص. ko nabiɲumanw ka kisaw ko Ala subhanahu wa ta'ala y'u kofɔ kuranɛ suran caman na o dɔ ye suratul arafu ye o dɔ ye suratu yunusa ye o dɔ ye suratu hudu ye o dɔ ye suratu mariyamu ye nin bɛɛ lajɛlen ye maa tɔgɔw ye n'a bɔra la arafu la o ye yɔrɔ tɔgɔ ye ani suratu taha suratu Maryam suratul anbiya suratul naml suratul qasas ninnu bɛɛ lajɛlen ye suraw ye minnu bɛ nabiɲumanw ka kisaw fɔ. ويمكنك مراجعة هذه الصور في المصحف ناكدي ني قرآن دايله ابتابو نون كيسا نون كاي وستجد قراءتها سهلة ميسرة كوني iye o kisa nunu ni seru ma ni sura nunu na kuy baye akalani aka nɔgɔ gɛlɛya foyi t'a la wa ni bɛ arabukan yɛrɛ fana faamu gɛlɛya fana foyi t'a la. وستجد خاصة في الأعراف وهود والشعراء أن القرآن يلفت نظرنا إلى أمور معينة في حياة هؤلاء الأنبياء. مكرنجنا يلا قصة منونا أنا سورة الأعراف كنو سورة هود كنو سورة الشعراء كنو قرآن لا obe mɔgɔ attention attirer a bɛ mɔgɔ hakili sama ka taa ko dɔw kan kɛrɛnkɛrɛnna ninnu nabiɲuman ninnu ka ɲɛnamaya kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ yan o fɛn damadama o ye mun ye awalan annahum kulluhum ja'u bi kalimatin hiya la ilaha illa Allah اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نينا بيجوانو نمبي إبا سرو وبلا جلب بتانيغون سرو كما دانيا كلنا تشيكان كلنا si tama fo si tako ola no de la ilaha illallah ye no ye tawhidi ka ala kelima kan ci akoni foyi kana bila ala sanfɛ foyi kana fara ala subhanahu wa ta'ala kan ala ni foyi kana jɛ a ka kɛtaw n'a ka mankutuw na ani bato la k'a sɛgɛrɛ an balimaw aw m'a ye wa o nabi ɲuman ninnu toujours n'u bɛ cikan lase kumakan daɲɛ kelen ubudullah ma lakum min ilahin ghayru a ye ala kelen pe bato bato ɲuman si tɛ yen fo n'a kɛra ala ye bato ɲuman si tɛ aw bolo tiɲɛ sira fɛ fo n'a kɛra ala ye n ko la ilaha illallah min bɛ silamɛya kɔnɔ
no o de ye adamaden don kan ye silamɛya la o de ye ni aya in paratiki ye la ilaha batuman si tɛ tiɲɛ sira fɛ illallah fo n'a kɛra ala ye fo n'a kɛra ala subhanahu wa ta'ala ye hali ni a y'a sɔrɔ batuman bɛ yen nɔ nkalon sira fɛ o mana kari dɛ mɛ min bɛ tiɲɛ sira fɛ kɔni o ye kelen pe de ye n'o de ye tawhidi ye o de ye alahu subhanahu wa ta'ala o de kosɔn a ye nafiyu ni isibatu kɛ ka ko in bali ala bɛɛ la ka tila ka a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ ale alahu subhanahu wa ta'ala kelen pe ta ye la ilaha illallah o maa ti don silamɛya kɔnɔ k'a fɔ o nafiyu n'o isibatu o k'a sɔrɔ i dusukun ma sɔn a ma k'a bɔ i da la k'a waleya nin fɛn saba de don i dusukun fɔlɔ bɛ sɔn a ma i da b'a fɔ i farikolo b'a waleya o de kosɔn alakira sallallahu alaihi wasallam tuma min na n'a cira ni nin kɛlima kelen ye i n'a fɔ nabiɲɔgɔnw minnu kɔnna ale ɲɛ olu cira n'a ye cogo min na a tun b'o de fɔ a ka mɔgɔw ye qulu la ilaha illallah tuflihu a ye nin kumakan in fɔ bɛɛ de siga t'a la aw bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ Alahu subhanahu wa ta'ala bolo dɛ parce que mɔgɔ tɛ don ko la gansanw an bɛ ka nin sɛgɛn in bɛɛ kɛ mun na n k'a kɛ kun ye yɔrɔ sɔrɔ Alahu subhanahu wa ta'ala bolo fɛlɛ kun ye da dugukɔrɔ ko ye koyi ni o t'a la i bɛ taa mun ɲini kungo kɔnɔ adamaden ni Alahu subhanahu wa ta'ala ye hakili d'i ma i ka kan ka i nafama ko dɔn dɛ adamaden nafama ko foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min ka bon ka tɛmɛ i dankun kan n'o de ye ka sɔn ka jɔnya kolo Alahu subhanahu wa ta'ala kelen pe ye ka jɔnya kolo Alahu subhanahu wa ta'ala kelen pe ye o jɔnya kololi Alahu subhanahu wa ta'ala kelen pe ye o de ye la ilaha illallah ye wa hada yubayyinu lana أن أهم شيء يرسل الله الرسل من أجله هو تعريف البشر بربهم وخالقهم ليعرفوا أنه إله واحد وليعبدوه ولا يشركوا به شيئا ونما يرانا كفو cidenw cina kun o kun ma n'an bɛ se k'an sɔnni dɛrɛw kan cidenw cira kun o kun kama n'an bɛ se ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan o kan n'an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ o kan nimisa t'a la o de ye ka adamadenw ladɔnniya u tigi kan mansa min y'u dan kɔni u ka se k'u tigi dɔn parce que adamaden n'a tɛ fɛn fɛn dɔn a bɛ bila o contour la dɛ a bɛ bila o juguya la dɛ adamaden kɛli ka fɛn dɔn o b'a to a yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye o fɛn in na o bɛ jɛya o cidenw nana kun min kama
o de ye ka adamadenw ladɔnniya ala ye jɔn ye ala min y'u dan jɔn de don ala min y'u tigi ye jɔn de don pour que u k'a dɔn ka fɔ tiɲɛ ala min bɛ yen n'a ni bato ka kan ni foyi man ka fara a kan o bato in na u k'o dɔn u ka da o la ka baara kɛ n'a ye cidenw cikun bɛɛ filɛ nin ye ka adamadenw labɔ u tigi ma k'u lakalan u tigi ye jɔn ye pour que u ka u tigi ka hakɛ dɔn u kan u k'a ka hakɛ di u kana an tɔɲɔ ni filan ka fɔya ye parce que n'a ka hakɛ de ye k'a fɔ k'a kan ka kelenya bato la ne m'o hakɛ k'a ye i y'an tɔɲɔ dɛ o de la Ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ inna shirka la zulmun azim ko i m'a dɔn ko filan ka fɔya ye tɔɲɔli belebele ye a tɔɲɔli belebeleya in yɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o parce que Ala kelen pe de ni bato ka kan tuma min na i y'a dɔn k'a fɔ ko Ala subhanahu wa ta'ala de y'i tigi ye tuma dɔ i y'a dɔn tuma min na Ala subhanahu wa ta'ala de ni nɛɛma in bɛɛ di e ma o bɛɛ kɛkun ye fana pour que e ka se k'a kelen pe bato i taara ka taa Ala sen bɔ o la walima i taara ka taa Ala ni fɛn wɛrɛ kafo o nɛɛma in waliɲuman dɔn wagati la n'o de ye bato ye o de ye ka Ala subhanahu wa ta'ala tɔɲɔ ye o de ye ka Ala subhanahu wa ta'ala tɔɲɔ ye parce que i bɛ ka min fara a kan ye o ma foyi k'i ye nɛɛma la min b'a to i b'ale ni Ala subhanahu wa ta'ala kɛ même pied d'égalité ye Ala tɛ sinaya fɛ o i n'a fɔ e yɛrɛ bakun fana tɛ sinaya fɛ cogo min na surtout que ka sinaya don i ni fɛn cɛ fɛn min aw tɛ valeur kelen ye foyi tɛ yen min ni Ala subhanahu wa ta'ala ye valeur kelen ye est-ce que u ka hakɛ don u ka fara Ala subhanahu wa ta'ala kan o de kosɔn Ala subhanahu wa ta'ala bɛ ɲininkali kan a ilahun ma Allah est-ce que a ka kan Ala wɛrɛ ka kɛ yen min tɛ Ala ye a man kan tɛ o a man kan tɛ o a man kan n'a yɛrɛ donc cidenw cira kun belebele min kama a fɔlɔfɔlɔ de ye u ka Ala yira adamadenw na u ka se ka Ala subhanahu wa ta'ala dɔn kelen a filanan annahum kulluhum qad laqu at-takdhiba min qawmihim ko i bɛ se k'i bolo da fɛn filanan min kan ciden ninnu ka kisaw kɔnɔ nabiɲuman ninnu ka kisaw kɔnɔ Ala kɛlɛmagantiya kɔfɛ n'u bɛnna o ma ka adamadenw lakala o la sabu o de ye diinɛ daminɛ yɔrɔ ye u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn filanan min na o de ye k'a fɔ mɔgɔ kelen t'u la k'a daminɛ nabila nuhana ka taa bila alakira muhamadu la sallallahu alaihi wa sallama min n'a ka mɔgɔw ma nkalontigiya o tɛ yen وتعرضوا للاتحاد والإيذاء والتهديد بالقتل أو الطرد ولكنهم لم يتنازلوا عن رسالتهم وفين فين ما فيالي فين فين جلياي فين فين توروياي فين فين بغبغالي نفغالي بل fɛn fɛn ye hali fagali yɛrɛ ye walima k'i gɛn k'i bɔ i faso la nabiɲuman bɛɛ ye dɔ sɔrɔ nin na n bɔra ka nin min fɔ nin ye nabiɲuman bɛɛ ye dɔ sɔrɔ nin gɛlɛya ninnu na mais o kɛkun de ye pour que message min b'u bolo Ala subhanahu wa ta'ala ye cikan min d'u ma
pour que ka se ko bila adamaden fɛn dama dama bɛ yen i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ni n ta ɲɛna o la dɔrɔn o kɔrɔ k'i bɛ ka balo dugukolo kɔ kan fu a bɛ fɔ min ma ko bɔfu safu dɔ ye e y'o dɔ ye ka adamaden kɛ vision t'i la e ɲɛ jalen tɛ yɔrɔ dɔ kan i bɛ yɔrɔ min ɲini kelen ka adamaden kɛ mission t'e la risala t'i bolo baara t'e bolo i kɛlen tɛ ka baara dɔ wajibiya i yɛrɛ kan i yeli fɛn in na o y'a filanan ye a sabanan laɲiniw t'e bolo a bɛ fɔ minnu ma ko ahdafu n ka kan ka nin kɛ 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 n ka baara kɔnɔna na walasa n ka se n ka yeli fɛn ma o kɔrɔ ye ko kun t'e la dɛ kun t'e ka ɲɛnamaya la laɲini ninnu de b'a to adamaden i bɛ moyɛnw ɲini i bɛ fɛɛrɛw ɲini minnu bɛ se k'a to i bɛ se k'i laɲini sɔrɔ walam yatakhallaw an da'watihim nabiɲɛw baara min b'u bolo dɛ n'o dir'u ma Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ gɛlɛya in m'a to u k'u bila sabu a kɛkun y'o de ye gɛlɛya in kɛkun y'o de ye lam yatakhallaw an da'watihim u m'a bila koyi wa hadha yubayyinu lana o b'a yira an na k'a bangeya k'a bɔ dogo la an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye أن العقيدة هي أغلى شيء في حياة الإنسان كفو توحيدي على ما دين دسكنا سري الله سبحانه وتعالى كفو كلندو ودي فيمي ناكا جرين كتم فم بكان على ما دين كان ينما يكون ni dusukuna siri tɛ ka kɛ tawhidi ye ɲɛnamaya kɔnɔ o kɔrɔ ko toi tu es nul zéro base tɛ la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ wa annahu mimma udhiya fi sabili aqidatihi fala yanbaghi lahu an yafruta fiha aw yatasahala fi amriha وأنه مهما أوذي في سبيل عقيدته فلا ينبغي له أن يفرط فيها أو يتساهل في أمرها من بايرنا كفو إمنا توريا سورو تشوكو تشوكولا إحكيلنا كان نودي كفو كو الله سبحانه وتعالى يكلين سيغاتا على بيب إبه بالو دي كان o tɔɔrɔya in man k'a to i ka farati ka dan sago walima ka dɛsɛ a ban parce que o fɛn fila de don silamɛya ye toujours juste milieu de ye ka dɛsɛ a ma ala ko ma se nin bɛɛ la aw bɛ o min ma o ye o ɲɛnamaya o wagati o dépassera o ye depuis fɔlɔfɔlɔw ye o ye ka dɛsɛ a ma ye walima ka dan sago n'o de ye ka ala ko nin kɛ ka tila ka dɔ wɛrɛ fara a kan ko e bɛ sababu la ɲini na ko la ko minnu ni ala
Allah subhanahu wa ta'ala kan ka keren ni fɛn minnu ye fɛn wɛrɛ man ka fara kan ko minnu na i n'a fɔ danni ko i n'a fɔ saya ko i n'a fɔ garijigɛ ko i n'a fɔ bato ko i n'a fɔ duwawu ko i n'a fɔ kalli ko i n'a fɔ zikuru ko n'a ɲɔgɔnnaw an da tɛ se ka se a bɛɛ ma nka a man kan o ka sɔrɔ i la koyi i bɛ bato min kɛ ala ye i n'a fɔ seli i n'a fɔ seli ladege a kɛra rukɔ ye walima a kɛra sujudi ye a man kan i k'o kɛ adamaden ye koyi a mana bonya i yɔrɔ o yɔrɔ a mana bonya i bolo cogo o cogo la a kɛra i bɛnbakɛ ye o walima a kɛra i ka seku ye o walima a kɛra waliju ye o walima a kɛra ɲɛmaa ye o ɲɛmaa fasugu o fasugu a man kan tɛ i k'olu kɛ o ye dɛ o ma jigin fasugu k'o ye dɛ a man kan tɛ i kalitɔ k'i kali u la koyi a man kan tɛ i duwawu kɛtɔ k'a ɲɛsin Alahu subhanahu wa ta'ala ma i ka duwawu kɔnɔna na i k'a fɔ ko ala ani dɔ wɛrɛ sabu n'i y'olu kɛ walima i k'a bila i kunna k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka e latanga walima k'i la ɲɛnamaya walima k'i garijigɛ walima o n'a ɲɔgɔnnaw k'o fɛn wɛrɛ ta k'o fara Alahu subhanahu wa ta'ala kan a balimaw n'i y'o kɛ i ye dan sago tuma bɛɛ adamaden ka kan ka sɔn k'a fɔ gɛlɛya o ye ɲɛnamaya taala ye a bɛ komi i n'a fɔ dumuni kɔgɔma a tɛ taa kɔgɔ kɔ dumuni sukaro ma a tɛ taa sukaro kɔ ɲɛnamaya fana taala ye gɛlɛya ye mais gɛlɛyaw man ka i bɔ i ka tawhidi kɔnɔ gɛlɛyaw man k'i bɔ i ka adamadenya jɔnya ye Alahu subhanahu wa ta'ala ye a man k'i bɔ o kɔnɔ abadan nabi ɲumanw a bɛ walanda filanan min bɔ u ka kisaw kɔnɔna na o de ye k'a fɔ u ye gɛlɛya de sɔrɔ u ka baara kɔnɔ u ka cidenya laseli kɔnɔna na dɔwɛrɛ tɛ dɛ sabu k'u ko Alahu subhanahu wa ta'ala ye kelen ye u ye gɛlɛya min sɔrɔ o gɛlɛya ma to fiyewu u k'u ka taabolo bila donc n'i fana bɛ silamɛya kɔnɔ a kana k'i ɲɛna ko filɛri de bɛ fɛn fɛn i senkɔrɔ i bɛ gɛlɛyaw minnu sɔrɔ o y'a taalan dɔ ye i bɛ sabali a kɔrɔ an b'o walanda filanan an b'o sɔrɔ a kɔnɔ walanda sabanan n'an bɛ an ka bi walanda jɔ o kan o ye jumɛn ye ثالثا أنهم حين تعرضوا للتكذيب والاتهاد لجأوا إلى ربهم كنت مؤمنا نينا بجمع ننون بي نو يجليا سرو وكا دينين لسلي لا أما دابو كتورياسي ما شما mais فاميا جوغو يا فاميا كفو وتاو من فلاني o man kan tɛ ka kɛ u ye tɔɔrɔya min sɔrɔ o kɔnɔna na u y'u dama kasi ka taa Alahu subhanahu wa ta'ala de la o min y'u dan o min y'u ci yashkuna ilayhi ma fa'alahu qawmuhum bihim u b'u dama kasi Ala la u ka mɔgɔw ye tɔɔrɔ min ta ka u sɛgɛrɛ wa yastaghisuna bihi an yufrija kurbatahum وينجيهم ومن معهم من المؤمنين وبد بودا سراني الله سبحانه وتعالى فيه akase ku bo ka gɛlɛya kɔnɔ akase ku kisi ka bɔ ujugu bolo mu'minu n'olu olu sɔnna Allah subhanahu wa ta'ala tama walakinnahum sabaru ala al-adha nga u bɛnata u bɛ tɔɔrɔya min kɔnɔ u sabalila a kɔrɔ dɛ
u bɛ tɔɔrɔya min kɔnɔ n'a kɛra k'i gɛn ka bɔ i faso la u sabalila a kɔrɔ n'a kɛra k'i bagabaga de ye ni saya ye u sabalila a kɔrɔ n'a kɛra k'i jogi de ye u sabalila a kɔrɔ n'a kɛra k'i faga yɛrɛ de ye u sabalila a kɔrɔ walam yughayyiru mawqifahum o m'a to u ka u bɔ u jɔyɔrɔ kan u ka hakilinan kan u m'u bɔ u ka hakilinan kan pewu wa hada yu'allimuna nin b'an lakalan nin b'an silamɛw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen lakalan anna al-mu'mina k'a fɔ ko mumini silamɛ ɲuman fi mawqifi shiddati gɛlɛya wagati kɔnɔ gɛlɛya min dara kan diɲɛ kɔnɔ gɛlɛya min dara kan a ka diinɛ sababu la yalja'u ila Allah u b'i ɲɛsin ala de ma dɛ k'ala deli dɛ wa yatawajjahu ilayhi bidu'a'i likay yukhlisahu min shiddatihi bi ka duwawu kalasi ala kelen pe walasa ala ka se k'i bɔ i ka gɛlɛya kɔnɔ walakinahu yathbutu wa yasbiru nga o waati kelen na i bɛ sabali i ka gɛlɛya in kɔnɔ dɛ i bɛ sabati i ka diinɛ kɔnɔ i kana bila hatta ya'tiya nasrullah fo ala subhanahu wa ta'ala ka dɛmɛ ka na wala yad'ufu wala yanhar i tɛ lafu wa i t'a bila parce que i ka conviction de don silamɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ toujours i ka laɲini ka kan ka kɛ kelen ye i n'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala y'a fɔ cogo min na qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin i bɛ fɛn fɛn kɛ bato la farisugula baara la i n'a fɔ n'o la belebeleba ye seli i bɛ fɛn fɛn kɛ bato la nafolola baara la n'o la belebeleba ye jelibɔ ye ala subhanahu wa ta'ala ye bref i ka ɲɛnamaya bref i ka saya nin bɛɛ bɛ kɛ ala subhanahu wa ta'ala kelen pe de jaati kosɔn n'i ye gɛlɛya sɔrɔ o la i ka sabali o kɔrɔ dɛ ala min y'i bila a la i b'i dama kasi i ka gɛlɛya la ale de la ale de bɛ se k'i bɔ a kɔnɔ i n'a fɔ nabiɲumanw y'a kɛ cogo min na yarabi an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli silamɛ bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ gɛlɛya fasugu o fasugu kɔrɔ an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala k'u dɛmɛ ala ka bɔda k'u ye ala k'u dɛmɛ ala ka bɔda k'u ye ala k'u dɛmɛ ala ka bɔda k'u ye surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya na an balimaw minnu lajarabira faransi ko alakira sallallahu alaihi wasallam u ye a sabote o ma bɛn u ma u y'o yira o kɛra sababu ye ka gɛlɛya dɔ se u ma gɛlɛya min bɛ se ka kɛ u ka batokɛyɔrɔ datugu ye gɛlɛya min bɛ se ka kɛ u ka baara tiɲɛ ye gɛlɛya min bɛ se ka kɛ sababu ye k'u ka baarakɛyɔrɔ datugu ye gɛlɛya min bɛ ka kɛ sababu ye k'u minɛ k'u gɛn ka bɔ faransi kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛw la gɛlɛya min bɛ se ka kɛ sababu ye k'u minɛ k'u don kaso la nin bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen kɛra ala ko in de kama dɛ yarabi an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka bɔda k'u ye ala ka bɔda k'u ye u yɛrɛ fana u ka sabati i n'a fɔ nabiɲumanw sabatira cogo min na sabu nin bɛɛ ye diinɛ in a baara dɔ ye an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ni ala bɛ lajarabili min d'an kan ala ka sabali d'an ma lajarabili ko cɛjugu yarabi an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala k'an kisi a ma ala ka silamɛya dɛmɛ ala k'a dɛmɛbagaw dɛmɛ ala ka kafiriya nagasi yarabi ala k'u ka fɛɛrɛw se an na yarabi ala k'an dusukun kalasi ala subhanahu wa ta'ala ye yarabi ala k'an baaraw kalasi ala subhanahu wa ta'ala ye yarabi ala ka barika don an ka ɲɛnamayaw la ka barika don an kɔw la ala ka yafa an ka bangebagaw ma ala ka hinɛw la ala ka yafa k'u ma ala kana haramu don an n'u cɛ ala ka n'u kɔfɛ fi jannatil firdaus
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا على كوزار جمانا يوم يتبسيك بو خيرا لمن كرم يوم يتبسيك خيرا لمن كرم